So, surat akong baraydan. And 246. Oh, ito may gasolina. Nadara pa yun eh. Oh, sir, nandun. Ano tiya sulod? Sorry na. Sige, ano tiya mo gusto? Car wash, gas, hugas, o gas? Pili. Pili. Sala. Car wash, gas, Gas, sir. hugas, bugas. Gas? Oh, tara didi gas. Tara didi gas. Dili. Dili, napagas ka man na didi. Oh guys, gusto niya ng gas. Men, ano ito? Diesel? Oh. Men, gusto na niya ng gas. Sakala. Nay. Gintagan ka ng tip ha nag-order mo ano? May tip ka na. Sige akon, gisugo man la ko yun, itakon la libre kan gas, okay? Alright. Paki-file ako ah. Min, ano ito? Unleaded? Premium? May premium? O sige, uwaray ko na premium, diesel lala. Sige, sige, ulat la di ha. Min, tagin na la min, tapos hiya lalat pabayara. Joke la. Nagba-vlog ako. Ang dami mong fare. Hey kuya, congratulations ha, nanalo ka ng gas. Men, karon 1,000 ha. Ubusa dapat ni Daya. Thank you kuya.